हेलो पिलाने वेलकम बैक टू ओडिशा शिक्षा संयोग। तो पिलाने देखो आमर इंग्लीश ग्रामर गोटी अच्छी रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो थी अनेक पिला से द्वंद्व पड़ जाती है कौन कौन आम रही पार्ट ऑफ स्पीच रे। तो पिलाने देखो आज मुझे एमती भाव में पढ़ेबी जे पिलाने आपन पार्ट्स ऑफ स्पीच आपन सब क्लीयर हो। तो पिलाने प्रथम देखो जब आम देखा आप नाउन कौन भार्ब कौन प्रोनाउन कौन एडभार्ब कौन कंजुगेशन कौन प्रिपोजिशन कौन ये सब आम स्टडी करवा पुणी से डिटेल्स चलतु भिडियो डिटेल आम स्टार्ट करवा। तो पिलाने प्रथम देखो रही है आप टाइप ऑफ स्पीच माने आम प्रथम जानवा कथा आम स्पीच केते प्रकार रही। तो पिलाने प्रथम जब आम देखा आप प्रथम रही नाउन नाउन जहाँ को आम कौन संज्ञा बोली कही था। रही है 2 नंबर में प्रोनाउन पिलाने प्रोनाउन माने कौन पिलाने प्रोनाउन माने हूँ सर्वनाम। तापर जब आम देखा 3 नंबर रही है आप एडजेक्टिव जहाँ को आम विशेषण बोली कही था। रहा 4 नंबर आप भार्ब जहाँ को आम क्रिया बोली कही था पिलाने। रहा तुम 5 नंबर एडभार्ब जहाँ को आम क्रिया विशेषण कही था। जब आम देखा आप 6 नंबर रही प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन माने कौन संबंध सूचक वाचक। तापर कंजुगेशन पिलाने 7 नंबर रही पिलाने कंजक्शन। तो पिलाने कंजक्शन को आम कौन कही था कंजक्शन को आम कही था समूह वाचक। 8 नंबर रही आप इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन को आम कौन कही था विस्मय सूचक शब्द कौन पिलाने विस्मय सूचक शब्द। तो देखो 8टी आप पार्ट ऑफ स्पीच रही आम आउ थे रिविजन करदे। आप नाउन रही संज्ञा जहाँ आम कहे प्रोनाउन माने सर्वनाम एडजेक्टिव माने विशेषण भार्ब माने क्रिया और एडभार्ब माने तुम क्रिया विशेषण। 6 नंबर रही आप प्रिपोजिशन संबंध सूचक वाचक। 9 नंबर रही आप कंजक्शन समूहवाचक और तुम 8 नंबर में इंटरजेक्शन माने विस्मय सूचक शब्द। तो ये आप रहा पार्ट ऑफ स्पीच। एवं डिटेल्स स्टडी करवा आम नाउन क्या कहवा प्रोनाउन क्या कहवा है कंजक्शन क्या कहवा इंटरजेक्शन क्या कहवा सब आम डिटेल्स स्टडी करवा। तो पिलाने प्रथम देखो आप रही नाउन। तो नाउन माने कौन पिलाने नाउन माने तुम संज्ञा। तो देखा तो पिलाने ए नाउन इज द पार्ट ऑफ ए पर्सन एनिमल प्लेस थिंग फीलिंग और आइडिया। तो पिलाने बुझिले नाउन हूँ गोटे संज्ञा हूँ आप गोटे पार्ट जो थी देखो से तुम पर्सन ही पारे एनिमल ही पारे प्लेस ही पारे थिंक ही पारे फीलिंग ही पारे कि तुम आइडिया हो पारे। तो पिलाने जब आम देखा आप सी रही देखो सी सी रे कौन रही आप जो वस्तु गुड़िक देखा जाए तो ताकू आम कौन कहवा आम संज्ञा कहवा। फिल जो आमर जहाँ को आम फिल करें आम अनुभव करवा से आम संज्ञा कहवा। टच जो वस्तु आम छुई पारूँ पिलाने आम संज्ञा कहवा। तो देखा आपंकर जमी देखो पिलाने सी सी रोटे जब उदाहरण देवी जो वस्तु गुड़िक देखा जाए। तो देखो आम किपर आम समस्त देखिए चेयर देखिपारे फैन देखिपारे टेबुल देखिपारे बुक होगा तुम मोबाइल होगा पेन होगा। तो यह कौन हम पिलाने सब आप जीव संज्ञा जेहेतु ताकू आम देखिपारे। तापर जब आम देखा आप रही फिल जहाँ को आम अनुभव करूँ जमी तुम एयार होगा हैप्पीनेस होगा सैडनेस होगा वीकनेस होगा है पिलाने यह सब आम फिल्म कर न। तो तापर देखो जब आम देखा टच जहाँ को आम छुई पारूँ। तो जमी देखो आप टेबुल होगा फैन होगा पेनसिल बुक पेन आम समस्त छुई पार्छ ना पिलाने। तो सहीटा हम आप संज्ञा रही आपण प्रोनाउन जहाँ को आम सर्वनाम बोली कही था। तो देखो ये कौन रही नाउन इज वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन माने देखो जोटा कि आम पिलाने नाउन बदल में आम रिप्लेस करता है पिलाने। तो देखो नाउन संज्ञा बदल में आसब शब्द को प्रोनाउन कह जाए। तो देखो ये तुम मैंने बुझीपारे मुझे आउ डिटेल्स तुमको बुझाऊँ जमीक देखो पिलाने सुरेश गोटे छात्र कौन पिलाने सुरेश गोटे छात्र सुरेश इज ए स्टूडेंट। तो पिलाने देखो आम बारंबार से सुरेश शब्द को न लिखिकी आम कौन लिखिपर से मोर सांग माने ही इज माई फ्रेंड सुरेश इज ए स्टूडेंट ही इज माई स्टूडेंट। तो पिलाने बुझिले आप कौन पिलाने बुझिले जे आम सुरेश बदल में आम संज्ञा बदल पिलाने आम पुणी रिप्लेस करछे तार ना को न लिखिकी आम प्रोनाउन टी को बसौचे सर्वनाम टी को बसौचे है। तो पिलाने जमी देखो आपन हूँ आकाश गोटे छात्र से भल पाठ पढ़े। तो देखिले आम आकाश बदल पिलाने आम कौन से शब्दटी लगाइले। तो बुझिले प्रोनाउन माने कौन पिलाने जो संज्ञा बदल में आम जो आसब शब्द को चेंज करता रिप्लेस करता आम प्रोनाउन बोली कही था नाउन बदल जोटा आसी थाए है। तापर पिलाने रही आप भार्ब भार्ब माने कौन पिलाने भार्ब माने हूँ आप क्रिया। तो देखो क्रिया कौन पिलाने यहाँ हूँ आप एक्शन जमीक देखो एक्शन स्टेट ऑफ बीइंग एवं आम ताहा कहीपर पिलाने जमीक देखो ए भार्ब इज ए वर्ड व्हिच शो एन एक्शन स्टेट एंड पोजिशन। तो पिलाने क्वेश्चन कही शब्दर शेष में बाई शब्द साधारण भाव में कहवाक गले यहाँ। तो क्रिया माने कौन पिलाने क्रिया माने जब ओडिया देखा वाक्यर जो पदर कौन कार्यर सूचना मिली थाए कौन पिलाने वाक्यर जो पदर कौन पिलाने वाक्यर जो पदर कौन कार्यर सूचना मिली थाए माने से किसी करूथिबो। तो देखंतु जमिति इट खाइबा हिगला तुम डांस नाचिबा डू करिबा खेलिबा पीबा नाचिबा गाइबा खेलुची नाचुची ये सब कौन हम पिलाने यहाँ आपन क्रिया रे जीव है। तापर रही आप एडजेक्टिव एडजेक्टिव माने कौन पिलाने सेटा होची आपन विशेषण। तो देखंतु एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। तो पिलाने देखंतु जे नाउन एवं प्रोनाउन रो विशेषता को बुझाए कौन पिलाने एडजेक्टिव माने। तो देखंतु एटा आपन मॉडिफाइड पिलाने जो नाउन एवं प्रोनाउन टी को मॉडिफाई करथाय
ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା ପରିମାଣ ହେଇଗଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ନାଉନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋନାଉନ୍ର ବିଶେଷତାକୁ ବୁଝାଏ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ୍, ବ୍ୟାଡ୍, ବ୍ରେଭ୍, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ, ହନେଷ୍ଟି ଏସବୁ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟିକୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ରାମ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତାହାର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତାହାର ଯେଉଁ ଆମର ହେଲା ପିଲାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଏଡିଏକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା। ତାପରେ ରହିଛି ହି ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରେଭ୍ ମ୍ୟାନ୍। ବ୍ରେଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସାହସ। ସାହସ ବି ଆପଣଙ୍କ ଯିବ ଏଡିଏକ୍ଟିଭ୍ ବିଶେଷଣରେ। ତ ବୁଝିଲେ? ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଢ଼ିବା ଏଡଭାର୍ବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ ଆଡଭାର୍ବ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଭାର୍ବ ଆନ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅର୍ ଅଦର ଆଡଭାର୍ବ। ତ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ଯେଉଁ ପଦ କ୍ରିୟାପଦର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପଦ କ୍ରିୟାପଦର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଇଟ୍ ମୋଡିଫାଏ ଏ ଭାର୍ବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅର୍ ଆଡଭାର୍ବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାର୍ବ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା ତୁମର ଆଡଭାର୍ବକୁ ପିଲାମାନେ ସେ ମୋଡିଫାଏ କରିଥାଏ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାଏ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଡଭାର୍ବ କହେ କାମ କେମିତି ଚାଲୁଛି। ଯଦି ନର୍ମାଲି ବୁଝିବା ଯେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ନାଉନ୍ କିପରି ଚାଲୁଛି ପ୍ରୋନାଉନ୍ କିପରି ଚାଲୁଛି ତୁମର ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ କିପରି ଚାଲୁଛି ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ଦ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ମାନେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟି ଦେଖିବା ରୋହନ ରନ୍ସ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ରୋହନ ରନ୍ ମାନେ ରୋହନ ଦୌଡ଼ୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏସ୍ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଲି, ଫାଷ୍ଟ, ସ୍ୱିଫ୍ଟଲି ହେଲା ପିଲାମାନେ ରାପିଡଲି, କ୍ୱିକଲି ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଯିବ ଆଡଭାର୍ବରେ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ 5 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କହୁଛେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍ଡ ରିପ୍ଲେସ୍ ବିଫୋର୍ ଏ ନାଉନ୍ ଅର୍ ଏ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଟୁ ଶୋ ଇଟ୍ ରିଲେସନ୍ ଟୁ ସମ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ କହିଛି ସରି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ କ'ଣ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ବିଫୋର୍ ଏ ନାଉନ୍ ଅର୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଟୁ ଶୋ ଇଟ୍ସ ରିଲେସନ୍ ଟୁ ସମ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ এইটা ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଯେମିତି ନାଉନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ପିଲାମାନେ ଯଦି କୌଣସି ରିଲେସନସିପ୍ ଅଛି ସେଇଟା ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ବିଟୱିନ୍, ନିୟର୍, ୱିଥ୍, ଆଟ୍, ଇନ୍ ଏଇସବୁ ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାନ ଓ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ ନର୍ମାଲି ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ବୁକ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍। ତ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଉନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋନାଉନ୍ର ପିଲାମାନେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିଛି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଯୋଡ଼ା ହେଉଛି। ତ ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଆଟ୍, ଅନ୍, ଇନ୍, ଅପନ୍, ଅଣ୍ଡର, ଅପ୍, ଡାଉନ୍, ଆକ୍ରସ୍, ବିହାଇଣ୍ଡ, ଇନ୍, ଫ୍ରଣ୍ଟ, ବିଟୱିନ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ନିୟର୍ ହେଇଗଲା, ୱିଥ୍ ହେଇଗଲା, ଆଟ୍, ଇନ୍ ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଯିବ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ରେ ହେଲା। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ହି ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଇନ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ ସେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ଟିକୁ କିମ୍ବା ନାଉନ୍ଟିକୁ ତୁମର ଜଏନ୍ କରୁଛି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛି ସେ କହୁଛି ଯେ ଏ ଦୁଇଟା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମୂହ ବା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମୁଚ୍ଚୟ ସୂଚକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଜଏନ୍ ୱାର୍ଡ, ଫ୍ରେଜେସ୍, କ୍ଲଜେସ୍ ଅର୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର। ତ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟ କି ଯୋଡ଼େ ତାହାକୁ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟି ଦେବି ରାମ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁରେଶ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ରାମ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁରେଶ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଡ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଏନ୍ କରୁଛି ହେଲା। ଯେମିତିକି ଶ୍ୟାମ୍ ଆଣ୍ଡ ରାମ୍ ତ ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଏଣ୍ଡ, ଅର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଲେଟର୍, ବୋଥ୍, ଇଫ୍, ନାଓ, ଇଟ୍, ସୋ, ଇଭେନ୍, ହ୍ୱାଇଲ୍, ଆସ୍ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଥିଲା କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ସମୂହ ସୂଚକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ ହୁଇଚ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସମ୍ ସଡନ୍ ଫିଲିଂ ଅର୍ ଇମୋସନ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହେଇଗଲା ତୁମର ସଡନ୍ ଫିଲିଂ ହେଇଗଲା ଇମୋସନ୍କୁ ଶୋ କରିଥାଏ ମାନେ ଦେଖାଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଲା ୱାଓ ହ୍ୱାଟ୍ସ ଏ କାର୍। ତ ୱାଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଫିଲିଂ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍କୁ ବତାଉଛି। ତ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହେଲା ୱାଓ, OMG ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଓନୋ ହେଇଗଲା ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକରେ ଶବ୍ଦ ଯିବ ୱାଓ, ଓ, ୟୋ, ହେରା ଏସବୁ ଯିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ୱାଓ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମାନେ ୱାଓ ସେଇଟା ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ରେ ଯିବ।
तो पिलामाने आज आम कौन देखिले तो पिलामाने आज आम देखिले पार्ट्स ऑफ स्पीच विषय तो पिलामाने आज एतिक जब वीडियो भल लाइक कर निजर सांगसाथी सह शेयर कर थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो जय जगन्नाथ जय हिंद जय भारत।